أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي والعشرون kang kaping selikur iku an Abi Amrin dan ceritakan saking sahabat Abi Amr wakilan dawakan apa Abi Amroh Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi rupane Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sufyan qultu dawu sapa ingsun ya Rasulullah do Rasulullah qul aturi dawuh tuan Kul aturi dawuh tuan li maring ingsun fil islami ing dalam perkorone agama Islam. Aturi matur tuan ngucap tuan li maring ingsun fil islami ing dalam perkorone agama Islam kaulan ing pengucap la as'alu kang ora takon sapa ingsun anhu saking kaulan ahadan ing wong siji ghairaka kang sakliyane tuan. Kala dawuh sapa jeung Nabi qul amantu billah ing dawuh qul amantu billah. Qul ngucap sira Sufyan bin Abdullah amantu billah ing lafat amantu billah. Amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah. Tumastaqim mongko nuli cecek sapa sira. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi hadis senomor selekor iki kadinto riwayatake dari sahabat Abi Amr wakila Abi Amrota iki kadinto Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi dari sedebu At-Thaifi. Hadis saya riwayatake sareng Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi kadito tak banyak cuman lemak di antaranya hadis kadito saya riwayatake sareng Imam Muslim. Kadito Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi ajabu qultu ya Rasulullah engkau matur atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi kulli fil Islam Kanjeng Nabi abdina nyoon wasiat Kanjeng Nabi toreh atoren parengen abdina keterangan penjelasan tentang agama Islam, tentang syariat agama Islam. Sebuah lafaz keterangan sekamah kadinto nyoko pendek abdina. Kadinto bisa menjelasake dek abdina sesekiranya abdina kadinto tak perlu atanya deka orang lain selain deka panjenengan. Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu dekat Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi qul amantu billah. Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi kakek mecah amantu billah engkau iman dekat Allah. Artinya Kanjeng Nabi makon dekat Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi tentunya juga makon dekat sapa jenengan amantu billah mecah amantu billah neka artinya apa? Kaula sareng panjenengan neka bi Kanjeng Nabi parengen resep sopaje kaula sampai kadito sopaje selalu nganyar-nganyaren deka iman kaula sampai jenengan. Soro ngerabet iman kaula sampai jenengan. Ya anyar-anyaren terus iman kadito karena iman kadito Pak mun tak rabet neka bisa rosak. Bisa berkurang tepes akhirnya elang. Rosak artinya elang. Dan kami Kanjeng Nabi kalau sapacenah apa kon amantu billah artinya suruh nganyar-nganyaran keimanan kau sapacenah selalu nganyar-nganyaran keimanan kau sapacenah iman dekat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau apa caranya menabi kono seperti azikir, baca la ilaha illallah, neng lesan baca la ilaha illallah, nika niat nganyar-nganyaren iman. Zikir neng ateh la ilaha illallah, niat nganyar-nganyaren keimanan. Zikir baca Allah Allah Allah, niat nganyar-nganyaren keimanan. Supaya imannya kan mau nyanyaran terus, baca aki zikir, baca aki sholawat, baca aki istighfar. Lah nika akhirnya imannya kan kantel kuat sehingga tak kepang elang. Lah nika. Jadi tujuannya amantu billah artinya kalau sampai jeneng kanjeng Nabi kadito soro ngerabet iman kalau sampai jeneng supaya tak hilang. Supaya tak elang. Kene kan Nabi azikir niaten nguatake iman. Niaten nganyar-nganyaren keimanan kalau sampai jeneng dekat Allah Subhanahu wa taala. Juga arti kedua, pada ulama seadabu saya maksud amantu billah iki kadito dum ala imanika billah. Artinya kanjeng Nabi debu amantu billah. Engkau iman dekat Allah. Kalau sampai jenengan seorang ngucap engkau iman dekat Allah, artinya apa? Artinya kalau sampai jenengan kanjeng Nabi kadito esoro ngelanggeng lagi iman. Imannya kan suruh tetap terus pelanggeng, jangan sampai elang. Aja sampai elang karena mon iman kalau sampai jika itu elang maka percuma napa saya amal lagi kalau sampai jenenge saya kelakuan kalau sampai sholat kalau sampai jenenge puasa kalau sampai sedaya mereka percuma karena iman itu merupakan tiket kalau sampai jenenge masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dum imanaka billah. Langgeng iman kakek, sampai elang iman kakek. Nah, juga pada ulama saya berpendapat amantu billah kak itu artinya apa? Zid fi imanaka, fi imanika billah. Zid fi imanika billah, bitafakkur fi masnu'atihi. Nomor 3 ulama ngarteen amantu billah artinya kalau dosa perjalanan kami kajian Nabi esoro napa selalu nambahin keimanan kau sampai dekat Allah Subhanahu wa taala. Kelaben apa? Kelaben tafakkur fi masnu'atihi. Mikir-mikir dekat olehna Allah natiaki makhluk. Dalam Allah natiaki napa? Alam kak dito. Allah natiaki langit seraja nengak neka seteki nengak neka tanpa cagep, masya Allah luar biasa keagungan Allah. Allah natiaki ojen kadinto toron dari langit pas seojen ini kan cuma sungit tok ginjang tak ojen soka tak ojen lah neka kebesaran Allah neka keagungan Allah. Nah suruh mikir-mikir neka pau neka saya asal dari napa bikin pau taman sampai jadi raja nggak neka masa subhanallah bikudratillah. Nah pakon mikir-mikir itu neka akhirnya neka kali itu bisa nyebut lagi iman kau sampai situ tambah kuat malah kuat tak bekal elah bekal cekak selamanya. Makanya kalau sampai jenengan neka di Kanjeng Nabi seorang ngoromat iman, Pak. Karena iman dan Islam kadito saya nyebab aki kau sampai itu bisa masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh iman dan Islam kadito merupakan apa? Nikmat terbesar, nikmat raja dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Percuma kau sampai jenengan jadi orang ahli ibadah, ahli ngaji, ahli hadir hall, ahli sodako. Tapi pas sedurung mate tak nyambi iman Islam percuma. Akhirnya jadi ahli neraka selamanya sahabit kepada neraka. Nah, maka dekat itu ayo iman kali itu rabet. Kelaben apa ngerabet iman berislam kali itu? Kelaben membanyak kelakuan sesuai, amal-amal sesuai, amal ibadah, ngelaksanaki perintah-perintah Allah nyawen dekan apa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nah, jadi makanya iman neka ayo rabet ongku. Nah, setelah kalau sampai jeneng ampun nang rabet iman kadito kelaban zikir, kelaban tafakkur, dan lain-lain seterusnya kajian Nabi Jabun apa? Tumastaqim. Terus istiqomah kakek. Bakon istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah ngelaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo perintahnya Allah salat, ayo salat jalanake kelaban sempurna, kelaban bagus. Allah perintah dek kalau sampai jenengan soro pasah, ayo pasah sempurna lagi. Soro zakat, betul zakat, ayo zakat. Mun andi obeng dalam keadaan sehat, mampu haji, ayo haji. Setaja perintah-perintah Allah laksanakan. Wajidina binawahihi. Wajidina binawahi benernya wan dekan apa sih larang Allah Subhanahu wa taala. Allah ngelarang dek kalau sampai maksiat, jak maksiat. Allah ngelarang dek kalau sampai jenengan nom khamar, cek nom khamar. Allah ngelarang dek kalau sampai jenengan azina, cek zina. Banyak larang-larang Allah. Lah nek ngelaksanakan perintah Allah benyawen dek larangna Allah Subhanahu wa taala. Nek istiqomah. Istiqomah nek penting istiqomah nek Pak. Istiqomah nek lebih hebat daripada karomah, daripada kesaktian, kedikjajan. Jadi penting karomah nek penting, apa istiqomah nek penting. Istiqomah nek penting. Dan boleh iman nek Pak nggih. Iman nek mek kudu iromatan apa? Karena jawaban jabuna Imam Syafi'i. Iman nek bisa tambah juga bisa berkurang. Nah nek makanya kudu iromat. Nah apa mau tak iromat rusak. Compok nek mau tak iromat rusak kita begitu. Sepeda motor tak iromat rusak. Abet kalau sampai cinta Roma terus lagi ngakan bareng saya manyaman kok tak gelem olahraga rusak. Nah neka nah apa bae mau tak Roma rusak lah iman juga nggak neka mau tak jaga mau tak Roma neka bisa rusak iman neka bisa tambah bisa kurang bisa sehat bisa sakit iman bisa tambah kelaben ngelakukan kebagusan, ngelaksanakan perintah Allah, nyawen dekalarangna Allah, tambah kuat, kantel lah kira iman, tak kembang, elang bang. Nah, tapi mau yang kui maksiat, mau yang kui melanggar dekalarangna Allah, iman mereka bisa orang, tepes, akhirnya tak ada elang. Naudzubillah min malah elang gimana? Ya naudzubillah. Ya masuk neraka selamanya. Tapi mau sampai nekan matinya beriman walaupun banyak dosa. Ki mlebu neraka gitu. Tergantung banyak dosa namun banyak dosa abid di neraka. Tapi akhirnya betak dari neraka masuk ke surga. Tapi membaca dengan mata tanya beriman Islam seabid di neraka. Dan nek makanya kalau sahabat Nabi kajian Nabi pareng resep soro aja ke iman supaya iman mereka tak elang tak coplat. Ibn Ruslan ada buah dan kitab Zubda fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi bi kathratis sholati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahawati. Ya Kak. Jawaban Ibn Ruslan ada buah dalam kitab apa? Montero iman neka selalu bertambah atena bersih kelaban bersih ate akhirnya iman neka atambah selalu nyaren iman kadito kelaban apa bikathratis sholati kelaban membanyak ngelakuin sholat sunat kelako sholat saya wajib cek 3 lagi dan neka saya nyebabkan iman mereka kuat ya nyaren kuat wapoati banyak ngelakuin ketaatan pecahkan ngaji istiqomah ngaji manakipun hadir serakalan hadir bedahol hadir dan mereka wapoati kelakuan taat
ngebeteh deka orang tua, hormat deka ulama, hormat deka kiai, hormat cinta deka habaib. Dan neka kelakuan taat neka. Wa tarki malin nafsi, ben mebenyak ni gelaki noroten nafso. Cotoroten nafso neka Pak. Mun nafso neka toroten neka senyebab pagi iman kau seperti neka berkurang. Ben mebenyak ni gelaki noroten neka syahwat. Mun syahwat etoroten juga bisa nyebab pagi iman kadito tepes. Elang akhirnya naudzubillah. Tapi mun kau sapacengan mebenyak ni gelaki tak noroten nafso, tak noroten syahwat, kadito senyebab pagi iman kau sapacengan kadito bakal tambah terus tambah. Karena orang Pak, saya mempertahankan iman, saya bisa iman neka sampai langgeng sampai mati nyambi iman Islam. Neka hadiahnya swarga Pak. Swarga hadiahnya neka. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa ke swarga? Orang saya mempertahankan iman, saya ngeromat deka iman, ben ngelakonin istiqomah ngaji, istiqomah ngelakonin kebagusan, istiqomah ngadiran pengajian, beda hol entar, beda manakiban entar, istiqomah deka kebagusan, maka hadiahnya swarga Pak. Orang saya jaga iman dan selalu istiqomah, maka hadiahnya swarga dari ngarsana Allah Subhanahu wa taala. Odi bedenitunya kadito sementara Pak. Sementara. Ben kole odi bedenitunya neka adalah darul imtihan wal ibtila. Dunia neka apa? Tempat cobaan, ujian. Nah dunia neka tempat ujian dan cobaan Pak. Cobaan. Okay. Jadi beda orang kadito coba kelaban cobaan saya bagus atau saya coba. Neka nediaki orang kadito bisa nambahin dekat keimanan. Beda orang saya kening ujian malah tambah kuat imannya beda. Beda orang yang beri cobaan, baik cobaannya senyaman atau beserta nyaman, bisa nediaki orang kadito imannya tepes. Bisa kurang. Beda sih kan. Nah, jadi orang kadito menabi, orang kadito ahli maca Quran, banyak zikir, maca Quran tadabbur, angen-angen artena. Dan mereka bisa mekuat jaga keimanan kalau sampai jenengan. Nabi kalau sampai jenengan banyak zikir jika Allah zikir, kelaban ate, lesana, kelaban lesan niat dan kelaban nganyar-nganyaren keimanan, maka bakal tambah iman enggak? Menyebabkan kuat iman kau sampai jenengan. Bancukan menabi kau sampai jenengan kadito akan cah bi orang-orang saya bagus, akan cah bi orang-orang saya takwa dekat Allah, akan cah bi para ustad, akan cah nyemak dekat kiai, nyemak dekat habaib. Dan mereka juga bisa nambahin dekat keimanan kau sampai jenengan sehingga kau sampai jenengan atambah ilmu, atambah kebagusnya sehingga atambah iman kau sampai jenengan. Bancukan saya bisa nyebut bagi iman kadito tambah banyak tambah kuat nikah karena benar apa amar ma'ruf nahi mungkar bisa Pak panjenengan amar ma'ruf nahi mungkar bisa tak kudu ustaz tak kudu kiai sampean ngajak anak binin sampean amar ma'ruf ayo ngaji ayo manakiban ayo serakalan ayo entar hol nikah amar ma'ruf nahi mungkar mon anan klero ngelakuan yang maksiat kayak ngaki ceda iya dosa cong ceda iya dosa apa neraka di kakek bina namun tak kodungan obong dan mereka nahi mungkar mereka juga bisa deka kanca ayo ngaji amar ma'ruf mereka membak kanca teklero ceda iya kayak nggak debu kiai nggak debu Gusti Kanjeng Nabi dosa deh iya dan mereka amar ma'ruf nahi mungkar bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar kadito juga bisa nyebabake iman kau sampai kadito atambah. Juga ngajak deka manusia deka kebagusan. Ayo orang ngajak sodako ajak membantu deka pondok, membantu deka madrasah, membantu deka masjid. Lah ngajak bagus deka manusia kadito juga bisa nambahin keimanan kau sampai jenengan deka Allah Subhanahu wa taala. Juga beda saya napa
cobaan, ujian senyebabaki iman kau sampai itu berkurang. Di antara contohnya kira itu menabi kau sampai jenengan tekelero akan caan di orang sejuba, akan caan di orang saya tak takut ada ke Allah, akan caan di orang saya malas ngaji, akan caan di orang saya tak toman berjamaah, saya ampuni ke lagi sholat, akan caan di orang saya benci dekat ulama, akan caan di orang saya membenci dekat para habaib. Lah, mereka juga bisa nyebabaki iman kadito bisa berkurang. Lah neka. Makanya nyari kancan neka juga termasuk hal saya penting, Pak. Nyari kancan neka. Tak keneng eremiaki kancan neka, bahaya kancan neka montek kelero. Tapi kancana tepak bagus, justru neka untung lagi, nyelamat lagi dari kalau sampai jenengan, juga ada anak-anak kalau sampai jenengan. Makanya kajian Nabi Adabu almar'u ala dini khalilih. Orang jeria apa can dari kancana. Orang ini kan dapat kancana, Pak. Mon jenengan ke akan jabi orang saya bagus, orang saya ahli ngaji, saya cakang ngaji, sampai bekal tenorok cakang ngaji. Mon panjenengan akan cambi orang seahli berjamaah, bekal tenorok sampai ahli berjamaah. Mon panjenengan akan cambi orang seampu entaran hol, dekat hol kiai, hol habaib, tenorok sampai bekal entar dekat acara hol nih. Tapi sebaliknya, mon beda orang akan can, di orang setapo ngaji, anu apa ngaji? Akhirnya tenorok tak ngaji. Akan candu orang tak tahu berjamaah, akhirnya tenorok tak berjamaah. Akan candu orang saya benci dekat ulama, tak senang dekat ulama, tak senang dekat habaib, benci dekat habaib, tenorok. Almar'u ala dini khalilih. Cukan kancana anan panjenengan hati-hati, Pak. Teku anan panjenengan candu siapa anan sampean ya. Anan sampean, Pak, misalnya datang dari pondok berani pondok petong tahun. Anan panjenengan beda pondok neka ahli berjamaah, beda pondok neka selalu azikir dekat Allah, banyak azikir, ampu maca Al-Quran, akhlaknya bagus. Jadi orang setakwa dekat Allah, pas peleman dek compon, pas disampean tak jaga anak neka akan cantik serah. Akhirnya pas anak sampai neka akan cantik orang-orang. Saya tak takut dekat Allah, saya tak toman berjamaah, saya apa nih lagi sholat, saya tak berakhlakul karimah, saya tak takut dekat Allah, saya bengal dekat orang tua, nah tenorok, Pak. Apa boleh sampai ngenep petong are badan yang kancan saya tambeng nih kan, saya tak ngebet dekat orang tua, saya tak berakhlakul karimah, saya tak toman sholat, petong tahun nih kan Pak elang, prosak, kelaben ngenep petong are. Ini kan, petong tahun rosak petong are, Pak, gara-gara kancah. Makanya sampean menandik kancah anak, Pak. Tak perlu tanya lagi sampean. Sampean mentero anak panjenengan orang, mentero oneng anak panjenengan ampun geregi sholat apa bunten. Anak panjenengan akhlak kesayan apa bunten. Tahu saya tanya lagi. Kakek dia mah sholat nah. Tak tahu mani geregi sholat kakek. Tak usah nggak Pak. Cukup panjenengan tengalen, siapa kancana anan sampai nika? Mon kancana anan sampai nika orang saya takut dekat Allah, orang saya ampo berjamaah, saya tak toman nikah lagi sholat, saya ngebet dekat orang tua lah. Anan sampai tu keleneka. Maka dia pada bunuh ulama, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Cek tanya ada anak sampai tak usah, karena anak sampai mereka bekal nero saya rasa ke kancah. Lemon kancah anak sampai mereka orang saya, pasti insyaallah anak pacinan mereka juga saya. Katina apa saya debak Jabib Salim Asyatiri. Ada bu majalisul khair taj'alukal khair walau anta minasyar. Perkumpulan saya bagus, akan candi orang bagus. Neka bisa nyebabaki panjenengan kadito jadi orang bagus, Pak. Walau anta minasyar, walaupun panjenengan orang juga. Orang juga akan candi orang bagus, tenorok bagus, Pak. Tenorok bagus.
Maka kancane ka penting. Seterusnya dari Nabi Saleh, wa majalisus syar taj'aluka syar walau anta minal khair. Tapi apolong bi orang secuba, akan caan bi orang cuba. Akan caan bi orang-orang saya tak takut kepada Allah. Akan caan bi orang-orang saya bengal dekat ulama, saya benci dekat ulama, saya benci dekat habaib. Taj'aluka syar, tenorok walau anta minal khair. Walaupun pacaran ke orang bagus. Orang bagus akan caan bi orang cuba. Akan caan bi orang tambeng, norok tambeng. Norok cuba. Dan negala bahaya kancane ka bahaya. Tak kena ben seroban dek kancane ka. Jadi kak dito makana kancane ka hal saya paling penting nih kak. Cuman orang banyak ngeremeaki dek kanca kak dito. Pon. Seterusnya ya pun kajian Nabi, mari aja kita iman, maka itu mustaqim, terus istiqomah ngelaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah nyawen dekan apa saya larang sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah ini kan lebih hebat daripada karomah, Pak. Mundur ada orang misalnya bisa ngodiaki ajem selamate, mereka termasuk daripada karomah misalnya, mereka tak lebih hebat daripada orang yang istiqomah. Membuat orang istiqomah ngaji, orang istiqomah berjamaah, orang istiqomah manakiban, istiqomah hadir maulid misalnya. Mereka orang sehebat istiqomahnya, Pak. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah mereka lebih hebat daripada 1000 karomah. Membuat orang andi kehebatan sebanyak 1000. Mereka kalah bi orang istiqomah mereka, Pak. Ben boleh orang istiqomah mereka bisa nyebabaki oleh karomah. Bisa nyebabaki oleh karomah. Haji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mereka, Pak. Andi kekeramatan karomah bisa ngodien ajem. Selama tolang-tolang ala kare tolang-tolang atok. Ngedebuan sareng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kum bi idznillah. Jaga kaki ajem nek odi boleh. Pas kurunun dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Dan neka karomah Syekh Abdul Qadir Jailani neka. Do tapi Syekh Abdul Qadir Jailani neka tak moro-moro andi karomah neka, Pak. Tak moro-moro andi karomah neka. Kadito ekabiten kelaban istiqomah. Napa istiqomah Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa saya dibagi dalam manaqib makathu arba'ina sana usolli subha biwudu'il isya. Lah nek kalau istiqomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Engkau salat subuh kelaben ngakui wuduun salat isya. Lah nek kan. Salat subuh ngakui wuduun salat isya. Dadi mar salat isya Pak Syekh Abdul Qadir tak apa? Tak main, Pak. Tak jalanan, tak tedung punten. Mari sholat esah Syekh Qadir kadito Pak manjeng kelaban saka situng. Pas tanangan negu dekat tembok semaja tak tedu, semaja tak ngantok maca Al-Qur'an, ngatamaki Al-Qur'an sampai parak subuh, sampai bekto sahur. Deh, neka istiqomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kelakuh mulai kadito sampai 40 tahun. Kelakuh 40 tahun. Neka istiqomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kibenya istiqomah lain. Akhirnya gara-gara istiqomah kan itu akhirnya melahirkan karomah. Akhirnya bisa modien ajem selamate kan itu. Banyak karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena gak makanya sampai cek nyari karomah, Pak. Cek nyari karomah, nyari istiqomah bae. Akhirnya jadi karomah sampai. Akhirnya andi karomah. Ada orang andi karomah kekeramatan, andi kehebatan, kesaktian. Belum tentu orang kali itu mulja muku Allah. Orang mau cak hebat, tapi belum tentu Allah mau cak hebat. Bengalan hebat muku Allah. Bengalan mulja muku Allah walaupun tak mulja muku manusia. Tapi menurut istiqomah kali itu pasti orang kali itu mulja muku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jabu menabi pada orang tak istiqomah
maka doa sa'yu sia-sia usahana Pak. Sia-sia usahana ben berusaha semaksimal mungkin percuma. Misal sampian terus sogi misalnya wiridan maca sholawat misalnya beda sampai anda beri orang maca sholawat seberia insyaallah sogi ya kan pas sampai ngelakuin sholawat 1000 tapi nek sehari 2 hari 3 hari ya doa sa'yuhu sia-sia Pak percuma tapi mau istiqomah sampai sholawat baca 1 sehari tapi istiqomah terus lah nek tak bakal sia-sia nek insyaallah sampai bakal sogi. Nah, neka juga termasuk daripada istiqomah adalah apa? Taubat bila isor. Taubat tapi aja netepen kelakuan dosa. Nah, kan beda orang kok taubat lah, taubat lah. Taubat tapi kita ngelakuin dosa. Bener enggak neka. Taubat pun ambu dari dosa neka. Ya neka termasuk daripada istiqomah. Dan juga melakukan amal kebagusan tanpa kendur, semangat pun terus. Ini kan termasuk istiqomah. Ben oleh ngelakukan amal ibadah kan itu kelaban ikhlas lillahi taala. Tak usah noleh pun ndak manusia. Tigel napa pun orang ndak mas penting pian ibadah karena Allah Subhanahu wa taala bener karena manusia. Ben amal ibadahna kelakuan bagusnya kelaban yakin, tak usah mamang pun yakin, kelaban yakin karena mon mamang percuma ada kita tina juga termasuk saya sebut istiqomah jika itu apa al-mutaba'ah li sunnati al-muhammadiyah ngelakonen kesonatna Gusti Kanjeng Nabi ini kan termasuk istiqomah Pak panjenengan menabi as-sholat aku siwak lah ini kan berarti termasuk orang yang istiqomah sampean menabi as-sholat berjamaah ini kan termasuk orang yang istiqomah, orang yang sholat ngaku imamah, surban dan toneka termasuk orang yang istiqomah karena ngelakonin sunat-sunat Gusti Kanjeng Nabi. Nah, jadi sampean cek nyari karomah Pak, nyari neka istiqomah, karomah neka tak lebih mulja daripada istiqomah. Mon bodoh orang ngocak, wah hebatan karomah bi istiqomah, beklero Pak. Mun orang ngocak dan tadi kan berarti para sahabatnya kan kalah bi orang-orang tabiin, kalah bi ulama-ulama makin punten Pak. Sampai tengalen para sahabatnya kan. Sekonek para sahabatnya kan sebut aku tentang karomah nah ada. Sekonek beda teman sekonek. Sebenarnya para sahabatnya kan sebut aku tentang apa nah? Tentang istiqomah nah. Tentang kesabarna, tentang keikhlasna, tentang kecintaan ada ke Gusti Kanjeng Nabi, tentang luar biasa oleh nenero Gusti Kanjeng Nabi. Dan ya kan? Istiqomahnya para sahabat. Bener karomah saya sebut para sahabat ya Pak. Menabi tabiin ulama-ulama semakin menabi beda seandi karomah. Lah neka berawal daripada istiqomah. Tak mungkin orang neka moro andi karomah neka punten. Nah, jadi istiqomah neka jauh lebih hebat daripada karomah. Sayyid Abul Abbas Al-Mursi kan itu ada Bu perkara sehebat neka bener menabi orang sehebat neka bener berarti beda orang bisa napa sih kelempet bume neka seraja dengan neka dunia neka seraja dengan neka elempet artinya orang neka dari Indonesia misalnya ke Mekah neka bisa tempuh kelaban sajam misalnya. Dan neka bener orang hebat lah. Menabi beda orang bisa dari Indonesia dari Mekah neka sajam dia pak jalan soko. Neka bener orang hebat neka. Bener neka orang hebat ya pun Abul Abbas Al-Mursi neka bener orang hebat neka adalah orang seoneng deka nafsona. Tang nafsore bahaya ya. Engkau mau tak jaga tang nafsore yang kau bisa masuk neraka. Dan neka orang sehebat. Orang seoneng bahwasanya engkau dia kabulana Allah Abdullah engkau dia. Kabulana Allah engkau dia kudu nurut dekat apa perintah Allah. Dan neka orang sehebat. Menunjukkan karomah sehebat, karomah seagung
Neka bener orang saya bisa ngodiin orang mate. Bener saya bisa ngodiin ajem saya mate, bener. Orang karomah saya hebat nih kan adalah napa? Mon orang kak itu bisa bisa merubah akhlak saya coba jadi bagus. Membeda orang saya asalah benci dekat ulama, ngelamak dekat ulama, bengal dekat ulama, dirubah jadi orang saya cinta dekat ulama, jadi orang saya hormat dekat ulama. Lah kan karomah saya hebat nih kan. Membeda orang saya asalah benci dekat habaib, saya ampun membenci dekat habaib, saya mencaci dekat habaib, saya ngadu domba antara habaib ulama. Pas jadi orang saya mempersatukan habaib ulama, jadi orang saya cinta dekat habaib, jadi orang saya hormat dekat habaib. Dan ini orang saya hebat. Membodoh orang saya asalah tak teman ngaji, tak gelem ngaji. Pas moro istiqomah ngaji, lah neka karomah saya hebat ya. Lah karomah neka saya hebat neka bener. Saya aneh-aneh neka. Napa boleh keaneh nah jerum sabuk neng tabun orang. Ya tambah cobaan boleh neka bener karomah neka. Seher nekanya mana? Nah, neka sehernya mana? Jadi juga namanya mana? Sufyan bin Abdullah As-Saqafi kadito toman matur dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi, tore Kanjeng Nabi parengan oneng abdina dekat napa perkara saya penting kanggo kula. Maka bikula bakal etakku Nabi kula Kanjeng Nabi. Maka akhirnya Kanjeng Nabi ajabu dekat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi kadito. Qul Rabbi Allah. Kaki ngocak ya. Kaki ngocak Allah tang pangeran. Allah tang pangeran. Artinya apa? Iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Itu mustaqim. Seterusnya bukan Nabi itu mustaqim. Terus istiqomah kaki. Ngelaksanaake perintah-perintah Allah benyawen dekat apa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada. Jadi lakar kalau sampai sini perintah dekat Nabi soro aja ke keimanan, ben soro istiqomah ngelakonen perintah-perintah Allah benyawen dekat apa saya larang Allah Subhanahu wa taala. Juga teman Sufyan bin Abdullah As-Saqafi kadito juga matur boleh dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi napa Kanjeng Nabi perkara saya paling ketakoen panjenengan kaki gula. Napa saya kebeteraki panjenengan kaki gula Kanjeng Nabi. Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu kambi neguk lesan apa? Kanjeng Nabi neguk lesan saya. Neguk lesan artinya apa? Kanjeng Nabi ajabu dekat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi Arya, colok Arya saya ketakut bingkok dekat kaki. Saya kebetulan Kanjeng Nabi ini ada umat neka colok neka Pak. Makanya ayo hati-hati aja ke dekat colok neka Pak. Colok neka make kene Pak bisa muka dek kabar labang neraka. Makanya hati-hati. Makanya Kanjeng Nabi ada salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia neka dalam olehnya aja ke dekat colok. Mun orang neka bisa aja ke colok isol paling selamat. Bisa masuk dekat surga tak masuk dekat neraka. Lain kan. Makanya ayo tore sop aja kalau sampai dengan selamat jadi orang saya bisa langsung masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo tore malah kita bunuh Kanjeng Nabi. Kalau sampai Kanjeng Nabi parengan resep soro aja ke dekat keimanan kalau sampai dengan kelaban azikir, kelaban nganyar-nganyaren iman, kelaban banyak azikir dekat Allah. Kelaban mempunyai tafakkur, mikir-mikir dekat Allah nadiaki langit, nadiaki bumi, nadiaki makhluk, nadiaki alam kan itu. Pikir-pikir kan itu. Mereka bisa nambahin dekat keimanan kau sampai dengan pas mereka tore istiqomah ngelakonin kefokusan, istiqomah ngaji, istiqomah berjamaah, istiqomah napa njelanakin apa saya perintah Kanjeng Nabi, sunah-sunah Kanjeng Nabi kelakon. Nah, neka saya maraki kalau sampai dengan bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala bantore ajege dekat colo neka. Ayo colo neka ejege aja sampai ngocak saya tak ada manfaat dan apa boleh ngocain orang. Saya kan ngocain orang kada tahu di sebab
bisa masuk penjara gara-gara colok neka bisa Pak. Topol orang neka gara-gara colok salah neka bisa. Paten orang gara-gara colok neka bisa. Gara-gara colok neka bisa masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayo ejege colok neka tetiaki sarana jalan supaya juga bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo lesan colok supaya aku ngaji Quran, aku baca zikir, baca tasbih. Ayo kebe ngaji, kebe ngomong sebagus, nyenengake orang. Malah muka kau seperti bisa ngamalaki dengan apa saya perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillah